Sorry, ma'am. Baba, manggod among machine, Ay, ma'am. dili ko gusto din ako na akong order na burger, nakatong na cheesy burger Na gani ning cheesy burger. and french fries. Buka biya akong machine. Ay, dili ko masugot anak. Ay, gabi ako iso kay na boss. Ay, wala ko ilabot sa imong boss. Ako ako. Gusto ko, I want my french fries right now. Uy, bago na biya among machine. Sabi mo, sira. Bago naman. Okay, get. Rigid, ma'am. Wala pa good na luluto ang fries, ma'am. Ay, dili jud ko gusto na ako maluto akong french fries na gi-order. Anong dugay kayo mo mag-make sa akong french fries? Here's your french fries. Gusto ko kanang real. Asa man akong burger, akong cheesy burger. Na-stress na inyong customer. Anong slow man kayo ang inyong kuan, ang imong lihok. Ang mga crew kay fast man na. Anong nag-loading naman ka dira? Na-stress na inyong customer. Ang saglit na lang tikatagaon pag dili ka mag-inlabot sa ako. Bata ba piyak ko? Ay, dapat paspasan na nimo. Di mo man na imo kang work. Paspasan nimo cook. Ang dalig luto sa french fries school ba? Babayo na. Sa man high blood ba ko? Dili kayo makaluto french fries ko. Excuse me. Po, naa ba maluto dira french fries pag dili ka na kay. Unsa man yung customer kay musuko na ni ron. Sige. Naa na daw oh. Ano daw? Order? Na high blood na biyak ko. Abli mo. Hindi, dala, dala. Here. Thank you. Customer, come here. Okay, I want some Wait, french ano ka fries. Okay, I want some french fries and cheesy burger. That's all. Here's your french fries, cheesy burger. Thank you. You're welcome. Bye. Bye. See you again. What you order, ma'am? Do you have large french fries? Large french fries. What about large french fries, John? Meron. Okay, how about cheesy burger? Naa ba cheesy burger with the fries? Wala man. Wala na available. Okay, how about I want some coke float? Naa ba coke float with french fries? Meron. Okay, and then I want one piece chicken float. Naa ba one piece chicken and coke and fries? Wala na available. Oh, ganun. Gamay di kayo na baksang kulangan, anak. Ganun happy meal. Ay, gusto ko, do you have a happy meal? Yes. Wala ba happy meal dairy po? Okay, thank you. Unsa yung kuan karon? Toys. Toys, apa ka, anak? Naku anak, Unsa ko siya. unsa pangalan? Ako galing ni kasi naman to. Ako mali. Oh, Ay, ko balikan. kasi naman ako. Yan. Oh, kasi lang ang pangalan ko, pero same lang ako name sa imong anak mo. Okay, sige na. Una ko anak so palitan ako siya kano, kanang Asa happy mo? meal. Makita ko si imong anak be. Dali sa balay tulog na. Tulog ka? Oo. Asa man ka nag-work? Sa BPI. So asa man, bangkal or dili? Bangkal biyo. Unsa pa man imong isa ka work? Sa ikulan sa. Ikaw lang, unsa man imong friends sa mga bangkal? Dagin tayo ko friends dito. Dito sa naay Jollibee. Picture bit. Adi kan doon sa SM. Daghan sa Tita Pretty, si Ma'am Rona, si Ma'am. Di ba absent si Ma'am Rona? Daghan siya. Oh my god, sino? Unsa man gusto yung pili diri? Gusto ko ng toys na gwapo na ganahan ako. Panita ka diri kinay Barbie. Gusto ko Barbie. Ganun ako na basic my daughter will like it. Naaman, pero babae na apod pang lalaki na Barbie. Gusto ko ng pagbabae na kay sir ako. Pagkuha diri pang dulaan pang babae ka na Barbie. Na, Thank you. Barbie na babae. Go to the next window. Okay, thank you. Thank you, ma'am. You're welcome. Bye. Bye-bye. See you next time. Go to the next window pa. Okay po, I will get my order there. Yan, napag hapon pa dito, okay? Okay. Okay, I'm in the next window na. Hello, I'm back. What's your order pala? Yo, yung Barbie na Happy Meal, Barbie and natin Coke nila. float, Coke float. and French fries. French fries. And one piece chicken float. One piece chicken is only small ha, large. Large. Okay, I na. want spicy. Spicy na. Naa ba spicy, John? Which is spicy? Okay. Original. Basig na pagkaon ko sa imong anak ko spicy. Dapat hindi ko spicy arte pero ako ano. Sige, unsa dali ang pangalan? Unsa yung ikledo? Cassandra Isabel Aberjay. Yung pangalan. Same lang. Prince mo? Yes. Prince mo, nang sa mo. Kitins kami, ako man yung twin sister. Nag-work diri sa Macdo. Oh, okay. Sige, hi to my anak. Okay, bye-bye. Give me my order na. Okay, nabalik ko si Ungas. Mahal kayo. Thank you so much.